Shalom, my friends. Shalom semuanya. It's such a joy to see all of you here on site and online. Sangat senang sekali berjumpa dengan setiap yang ada di sini, yang onsite dan juga yang online. The topic for this evening is our heart condition. Tema malam hari ini adalah kondisi hati Anda. Did you know that the parable of the sower is a lesson that is taught by Jesus, and his emphasis was to teach the truth to the obedient and the teachable. Saudara, perumpamaan tentang penabur adalah pelajaran yang khusus ya diajarkan oleh Yesus, dan penekanannya adalah untuk kepada mereka yang taat dan mau belajar. Through this parable, he's giving them the clarity and a deeper understanding that will lead to genuine repentance. Dengan perumpamaan ini, mereka memperoleh penjelasan dan pemahaman yang lebih mendalam yang akan membawa mereka pada pertobatan sejati. So let us now look at scripture and let us listen very carefully to what Jesus is saying. Ayo sama-sama kita lihat firman Tuhan dan tolong dengar jelas-jelas apa yang Tuhan Yesus katakan. Mark 4:11-12. He said to them, "The mystery of the kingdom of God has been given to you who have teachable hearts, but those who are outside, the unbelievers, the spiritually blind, get everything in parables." Verse 12. So that they will continually look but not see, and they will continually hear but not understand. Otherwise, they might turn from their rejection of the truth and be forgiven. Markus pasal 4 ayat 11 sampai 12, ia berkata kepada mereka, rahasia kerajaan Tuhan telah diberikan kepada kalian yang memiliki hati yang mau belajar. Tetapi mereka yang di luar, orang-orang yang tidak mau percaya, dan orang-orang yang buta secara rohani, menerima segala sesuatu dalam perumpamaan, agar mereka terus melihat tetapi tidak melihat, dan terus mendengar tetapi tidak mendengar, supaya mereka tidak berbalik dari penolakan mereka terhadap kebenaran dan diampunin. So as we can see here in scripture, as for the disobedient and the unbelieving, Jesus says they will only learn from parables like riddles because their hearts are hardened. Jadi adapun mengenai orang-orang yang tidak mau taat, Yesus berkata mereka cuman hanya belajar dari perumpamaan karena hati mereka telah mengeras. Therefore, even though they may be Christians, they will continually look but not see, and they will continually hear but not understand. Karena itu, walaupun mereka adalah Kristen, mereka akan terus melihat atau membaca, tetapi tidak mengerti dan buta. So according to Jesus, the willfully unrepentant, they are destined to be spiritually blind. Jadi dari sini kita bisa melihat sesuai dengan firman Tuhan, mereka yang dengan sengaja tidak mau bertobat telah ditakdirkan menjadi buta secara rohani. We can see here, it is so clearly written in scripture. Bukankah begitu jelas telah tercatat di Alkitab? Jesus did not say everyone will be saved. Yesus dari sini pun tidak pernah mengatakan semua orang pasti selamat. Correct? Setuju saudara? Not everyone who is baptized and says to me, Lord, Lord, will enter into eternal life. Tidak semua yang sudah dibaptis dan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kerajaan surga. Christians who deliberately choose not to be governed by the written laws in scripture are the unbelievers that will never enter into heaven.
Kristen yang sengaja hidupnya tidak pernah mau diatur oleh firman Tuhan, tidak akan pernah mendapatkan kerajaan Tuhan. Did you listen carefully? Saudara, sudah jelaskah? As far as Jesus is concerned, Ya, terutama khususnya bagi Yesus. the unbelievers are Christians who are unrepentant. Siapa sih mereka yang tidak percaya? Itu termasuk Kristen yang tidak pernah mau taat. And Jesus says, only those who believe, meaning adhere to, rely on, and trust in, as they genuinely practice all his biblical laws and willingly obey and commit to be governed by his precepts will enter into eternal life. Dan Yesus berkata, hanya mereka yang percaya. Apa sih percaya? Percaya itu mematuhi, bersandar, taat kepadanya. Dan mereka yang sungguh-sungguh mempraktekkan semua aturan-aturannya. Dan rela taat dan mau berkomitmen yang akan masuk ke dalam kehidupan kekal. So my friends, today as we revisit the parable of the sower, we will focus more on the heart condition. Jadi saudara, malam ini saat kita melihat kembali perumpamaan ini, ayo kita akan lebih memusatkan perhatian kita pada kondisi hati kita. Luke chapter 8, verse 5 to verse 8. The sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell beside the road, and it was trampled underfoot, and the birds of the sky ate it up. Verse 6. And some seed fell on shallow soil, covering the rocks, and as soon as it sprouted, it withered away, because it had no moisture. Verse 7. Other seeds fell among the thorns, and the thorns grew up with it and choked it out. Verse 8. And some fell into good soil and grew up and produced a crop 100 times as great. And as he said these things, he called out, He who has ears to hear, let him hear and heed my words. Lukas pasal 8 ayat 5 sampai 8. Penabur pergi untuk menaburkan benihnya. Dan ketika ia menabur, sebagian jatuh di pinggir jalan. Lalu terinjak-injak dan dimakan oleh burung-burung di udara. Sebagian lagi jatuh di atas tanah berbatu dengan lapisan tanah yang dangkal. Dan segera setelah bertumbuh, benih itu layu karena tidak memiliki kelembapan. Benih yang lain jatuh di antara semak duri. Dan duri itu bertumbuh bersama-sama dengannya, lalu menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Ketika ia mengatakan hal-hal ini, ia berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar dan memperhatikan perkataanku. So we all know the sower is God the Father who sows the seed in our heart. And the seed, which is Christ, the living word, by the power of the Holy Spirit. Jadi kita tahu ya, sang penabur adalah Tuhan Bapa yang menaburkan benih di dalam hati kita, yaitu Kristus, firman yang hidup melalui kuasa Roh Kudus. And there are 4 conditions. The grounds in which the seed was sown refers to the 4 different types of heart condition among Christians in general. Ada terlihat 4 kondisi yang berbeda dari tempat benih itu ditaburkan. Dan itu merujuk pada 4 jenis kondisi hati di kalangan umat Kristen pada umumnya. We begin with Luke chapter 8 verse 11. Now, the meaning of the parable is this. The seed is the word of God concerning eternal salvation. Lukas pasal 8 ayat 11 dengan jelas firman Tuhan berkata, inilah arti perumpamaan itu.
Benih itu adalah firman Tuhan. Artinya tentang keselamatan kekal. Say to your neighbor, the seed is the word of God. Katakan ke sampingmu, benih itu firman Tuhan ya. Here, my friends, we learn the truth. And I want to emphasize again, Di okay? sini kita mempelajari kebenaran ya, dan saya mau menekankan sekali lagi. I must say this one more time. Aku harus ulangin ini sekali lagi, walau saudara udah tahu. The biblical context of the seed is not money. Dalam konteks Alkitab, benih itu bukan lui, you know. So please say to your neighbor, Katakan ke sampingmu, the seed is the word of God. benih itu firman Tuhan. And your neighbor say to your friend or your spouse, Itu yang samping, ngomong balik. the seed is not money. Msi luya, msi Cina, lo haka bahasa Aka gimana? Meluya. So the seed is the word of God that is concerning eternal salvation. Jadi benih itu adalah firman Tuhan yang ada hubungannya dengan keselamatan kekal. So the teaching by Jesus here has got nothing to do with money. Jadi semua ajaran Yesus nggak ada hubungannya dengan lui. You realize that God did not say, give more money to your pastor, sow into good ground, into a rich prosperity church, so you will experience the blessing of multiplication. Dengar, lihat baik-baik ya. Tuhan tidak pernah berkata, berikanlah lebih banyak uang kepada pendetamu. Taburlah di tanah yang baik agar engkau mengalami berkat berlipat ganda. So when you sow into the church, into the good ground, God will bless you with 30-fold, 60-fold, and even 100-fold return. Ya, jadi engkau dulu diajarkan, ini taburlah di tanah yang baik dan Tuhan akan melipat gandakan berkatmu 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. This is called the multiplication theology. Ya, ini multi cuannya banyak ah. So people embrace this multiplication theology. Dan semua orang mau kan, you juga mau kan, jangan pura-pura. Why? Kenapa? Because it is their heart's desire to pursue the greed and Karena the prosperity. emang you maunya cari lui. Imagine, Bayangkan saudara, you bless your pastor with $1. kasih pendetamu $1. God will bless you with 30-fold, 60-fold, 100-fold. Nanti Tuhan akan balikin 30, 60, 100. Isn't that wonderful? Ayo. Now do you know why so many people love the teaching of multiplication theology? Sekarang saudara tahu kenapa begitu banyak orang tergiur dan tergila atas teologi penggandaan lipat ini. Wow, so good ah. Wow, ini paucuan you know. If I give $1, Kasih $1, God bless me with $100. dapat $100 balik. Wow. Wow. If I give $10, Kalau gua kasih $10, how much? berapa? Ayo. If you give $100, Kalau 100 how dapat much? berapa? Wow, times 100. Kali 100 loh. Now you know why those churches are so big? Saudara tahu kenapa gereja bisa begitu kaya, begitu besar? Everybody buy into the concept of prosperity gospel. Karena semua orang ketipu menganut teologi kemakmuran. Did Jesus says this is the multiplication theology? Apakah di sini kita diajarkan ada yang begini berlipat ganda penggandaan teologi? Ada? Jesus says the seed is the word of God. Yesus mengajarkan benih adalah firman Tuhan. The good ground is the condition of your heart. Tanah yang subur itu adalah kondisi hatimu jikalau hatimu itu baik. So today, we are not going to be judgmental or criticizing other people. Jadi saudara, ini bukan tentang mengkritik orang lain ya, dengar baik-baik.
Today we are going to be checking the 4 heart conditions in this parable. Hari ini kita akan bahas 4 kondisi hati dalam perumpamaan ini. So the seeds that fell on the path, they were trampled underfoot and eaten by birds. Benih yang jatuh di jalan, diinjak-injak dan dimakan oleh burung. This is the first heart condition. Ini kondisi hati yang pertama. It's called the unrepentant heart. Namanya hati yang tidak mau bertobat. This is not what I'm saying, my Ini friends. bukan, ini ya karanganku ya saudara. I'm not judging. Aku tidak sedang mengkritik ya. Let me read to you Matthew 13, 18 to 19. Aku cuman membacakan kepadamu dan sekarang aku mau baca Matius pasal 13 ayat 18 sampai 19. Let Jesus explain. Biar okay? Yesus sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Listen then to the meaning of the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom regarding salvation and does not understand and grasp it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. Maka dengarkanlah arti perumpamaan tentang penabur ini. Apabila ada orang yang mendengar firman kerajaan tentang keselamatan, tetapi tidak memahaminya dan tidak mau menerimanya, si jahat akan datang dan merampas apa yang telah ditaburkan di dalam hatinya. Inilah orang yang benihnya ditaburkan di pinggir jalan. So what does it mean when scripture says the evil one comes and snatches away what was sown in his heart? Apa sih maksudnya ketika Alkitab mengatakan si jahat datang merampas apa yang telah ditaburkan di dalam hatinya? It is when the truth of the gospel message is replaced by false teaching. Hal itu terjadi ketika kebenaran Injil digantikan oleh ajaran sesat. What do I mean by that? Apa sih maksudnya? Every one of you here knows the seed is the word of God. Di sini semua udah jelaskan benih adalah firman Tuhan ya. But why is it so many Christians out there? They think that the seed is money. Tetapi saudara tahu banyak sekali Kristen yang ada di luar, mereka berpikir benih adalah uang. Why do these people fall? Kenapa mereka terjatuh? Because of their foolishness. Karena kebodohan mereka. Because they learn the wrong thing from the false teachers. Karena mereka belajar dari pengajar sesat. So Jesus clearly illustrates in scripture only one type of Christian hears the gospel message and does not understand. Yesus dengan jelas menggambarkan Alkitab. Hanya ada satu jenis orang Kristen yang tiap kali dengar firman tapi nggak memahaminya. Who are they? Siapakah mereka? They are the unbelievers who prefer prosperity gospel and all kinds of distorted grace teaching. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau percaya mutlak. Lebih memilih yang sesat segala macam kasih karunia yang menyimpang. Don't you find it so strange? Bukankah begitu aneh? Same Bible, Alkitab yang sama, same word. kata-kata yang sama. To all these prosperity gospel Christian, the seed is money. Tetapi sewaktu diambil di teologi kemakmuran, benih tiba-tiba diganti jadi duit. But why in RGM? Every one of us here knows the seed is the word of God. Tapi kenapa di RGM di sini sewaktu kita baca kita langsung tahu benih itu firman Tuhan? Who is the false teacher? Nah, yang gak bener itu yang siapa? The one that contradicts what is written in scripture. Yang bertentangan dengan apa yang tercatat di Alkitab tentunya. So Jesus declares the heart of these unbelievers will be hardened. Jadi Yesus menyatakan hati orang-orang yang tidak percaya ini akan menjadi keras. Even as they call themselves Christians, Bahkan mereka bisa memanggil diri mereka sendiri Kristen. they are baptized in the name of Jesus, Dibaptis di dalam nama Yesus. but they deliberately remain in sin. Tetapi dengan sengaja tetap berada dalam dosa. They are living a deceptive double life. Menjalani kehidupan dua muka. That is why Jesus says they will be rendered spiritually blind. Oleh karena itu
janji Yesus mereka akan dibutakan secara rohani. Why did Jesus do that? Kenapa sih kok Yesus kok tega melakukan hal ini? These people are baptized in the name of Jesus. Mereka jelas-jelas dibaptis di dalam nama Yesus loh. But Jesus says, Tapi Yesus berkata, I blind them so that they will continually look but not see. Aku membutakan mereka agar mereka terus melihat tetapi tidak dapat mengerti. Please listen very carefully. my friend. Dengar baik-baik tolong. It is not Satan that blinds them. Bukan setan loh yang membutakan loh. Lihat baik-baik itu. It is God that Tetapi- allow the spiritual blindness to come upon them. Tetapi Tuhanlah yang mengizinkan buta secara rohani terjadi di dalam hidup mereka. So it is written very clearly, Bukankah sangat jelas tercatat? God intentionally makes sure the prideful and unrepentant will continually hear but not understand. Tuhan yang maha adil harus memastikan orang-orang yang sombong, yang bebal, tidak mau bertobat, mereka dengar firman pun Sabtu demi Sabtu gak pernah pahamin. Why? Why is that so? Kenapa sedemikian? The Bible clearly says, otherwise they might turn from their rejection of the truth and be forgiven. Dan firman Tuhan jelas-jelas berkata, supaya mereka tidak berbalik dari kesalahan mereka, sehingga aku harus mengampunin dosa mereka. So my dear brothers and sisters in RGM, Saudara-saudariku yang terkasih yang ada di RGM. when you see the thousands upon thousands of Christians chasing after prosperity gospel, Sewaktu engkau melihat ribuan jutaan Kristen semua berbondong-bondong ikut ke teologia kemakmuran. God is saying very clearly, Tuhan berkata sangat jelas. I will make them blind. Aku akan membutakan I mereka. will make them deaf. Aku akan mentulikan mereka. They will be spiritually dead. Dan mereka akan mati secara rohani. I will not give them a chance. Dan aku tidak akan memberi kesempatan lagi bagi mereka. Why? Kenapa? Otherwise, they might turn from the rejection of the truth and be forgiven. Sekali lagi supaya karena keadilan Tuhan tidak pernah mau melihat orang yang sombong tidak mau bertaat ditolong. Now you believe Sekarang saudara sudah percaya? prosperity gospel is the sin of idolatry. Teologia kemakmuran adalah dosa penyembah berhala. And we already know according to John chapter 3 verse 19, Christ the eternal light has come into the world, but many will reject the light because their lifestyle and practices are governed by their greed and lust for pleasure. Yohanes pasal 3 ayat 19, Kristus terang yang kekal telah datang ke dunia, tetapi banyak orang yang menolak terang itu karena gaya hidup dan perbuatan mereka dikuasai oleh keserakahan dan hawa nafsu akan kesenangan. They are the worldly Christians. Mereka adalah Kristen bersifat duniawi, Chasing after the world. kejar terus hal-hal dunia. They are sensual and they are demonic. Dan mereka itu kesetanan. And they blatantly abuse the name of Jesus. Dan mereka secara terang-terangan menyalahgunakan nama Yesus. So I believe all of you here don't fall into the first category, right? Di sini nggak ada kan yang masuk di dalam kategori pertama, ada? Tidak. Jawab dong, nggak ada kan? Don't have. Nggak berani jawab, ada yang nggak berani jawab. Okay, now we'll take a look at the seeds that fell on the shallow soil and rocky ground that quickly withered. Ayo ini ya yang kedua ya, sekarang kita akan lihat benih yang jatuh di tanah yang dangkal dan tanah yang berbatu yang segera langsung layu. So this is condition number 2. Ini kondisi hati nomor 2. The superficial heart.
hati yang inilah pura-pura. Mark 4:16 to 17 says, in a similar way, these in the second group are the ones on whom seed was sown on rocky ground, who, when they hear the word, immediately receive it with joy, but accept it only superficially. Verse 17. And they have no real root in themselves, so they endure only for a little while. Then, when trouble or persecution comes because of the word, immediately they are offended and displeased at being associated with me, which is Christ, and stumble and fall away. Demikian pula mereka dalam kelompok kedua ini adalah orang-orang yang benihnya ditaburkan di tanah berbatu. Ketika mereka mendengar firman, mereka segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi hanya menerimanya secara dangkal. Dan mereka tidak memiliki akar yang kokoh di dalam diri mereka. Sehingga mereka hanya bertahan sebentar doang. Kemudian ketika kesusahan datang, ketika penganiayaan datang karena firman itu, mereka segera merasa tersinggung. Tidak senang karena dikaitkan dengan aku. Aku di sini artinya Yesus ya, dan tersandung dan jatuh. Jesus is saying this very, very clearly. Yesus berkata ini dengan sangat jelas. Jesus says these in the second category are the weak-minded who believe for a while, drawing near to Christ only because of selfish personal agendas and wanting to benefit from healing, miracles, financial success, and breakthrough. Nah, mereka ini ya, kategori orang kedua ini adalah orang yang imannya suka goyah. Mereka percayanya cuma sementara waktu doang. Kenapa? Karena ada motifnya. Mereka mendekati Kristus semata-mata untuk mendapatkan manfaat kesembuhan, mukjizat, kesuksesan finansial, ataupun terobosan-terobosan. The Bible tells us that these people, they proclaim Jesus as their miracle worker and insist Jesus is obligated to serve them and fulfill all their hedonistic desires. Kategori ini mereka suka mengklaim Yesus cuman sekedar pekerja mujizat dan ngotot Yesus wajib melayani mereka, memenuhi semua keinginan hedonistik mereka, dan mereka terus menuntut. Jesus says these people, they constantly demand. They refuse to be faithful and they are never grateful. Yesus berkata orang-orang seperti ini adalah kategori yang orang yang suka terus menuntut tetapi menolak untuk setia, dan yang lebih parah lagi enggak pernah mau bersyukur. So according to scripture, when God does not meet their demand or serve their purpose, especially during times when they begin to face challenges and difficulties in life, they fall away from Jesus and they abandon their faith because they feel that their needs are not met and their desires are not fulfilled. Ketika Tuhan tidak memberi kepada mereka apa yang mereka mau, terutama pada saat mereka menghadapi tantangan dan kesulitan hidup, mereka langsung jauh dari Yesus. Mereka langsung mau meninggalkan Yesus karena mereka ngerasa ngapain ikut Yesus, toh kebutuhanku tidak pernah dipenuhi. So you see, my friends, Bisa melihat saudara, their blatant rejection of God's biblical precepts eventually causes them to be overwhelmed by trials and temptation. dan orang seperti ini karena penolakan mereka terhadap kebenaran firman Tuhan pada akhirnya membuat mereka menjadi kewalahan oleh tantangan hidup. So you see, those in group number 2, they are unfaithful,
They don't love Jesus. They only want to take advantage of Jesus. Jadi kategori yang kedua, mereka nggak sesungguhnya mengasihi Yesus, cuman ada motifnya. And in the end, they fall. Dan akhirnya mereka kewalahan, mereka jatuh. So, moving on, we talk about the seeds that fell among thorns and were choked. Ayo kita lanjut, yang ketiga adalah benih yang jatuh di antara duri-duri dan terhalang pertumbuhannya. So the category 3 heart condition is called the unfaithful heart. Jadi yang ketiga ini kategorinya adalah hati yang tidak setia. Mark 4:18 to 19. And others are the ones on whom seed was sown among the thorns. These are the ones who have heard the word, but the worries and cares of the world, the distractions of this age and its worldly pleasures, and the deceitfulness and the false security of glamour, of wealth, of fame, and the passionate desires for all the other things creep in and choke out the word, and it becomes unfruitful. Markus pasal 4 ayat 18 sampai 19. Dan yang lain lagi adalah mereka yang benihnya ditaburkan di antara semak duri. Mereka inilah yang telah mendengar firman, tetapi khawatir terus, sibuk soal dunia terus, gangguan zaman ini dengan kesenangan duniawi serta tipu daya dan rasa aman palsu atau kemewahan, kekayaan atau ketenaran, serta hasrat yang membara akan segala hal lainnya merayap masuk dan menghimpit firman itu sehingga firman itu menjadi tidak berbuah. So you see, my friends, Bisa melihat saudara, Christians with an unfaithful and divided heart are the ones who hears the word, but the worries and distractions of the world choke the word, and it yields no fruit. jadi bisa melihat orang Kristen ya yang hatinya terpecah belah adalah mereka yang udah dengar firman tapi karena khawatir dan karena godaan dunia menghimpit firman tersebut sehingga tidak berbuah. So they deceive themselves with a sense of false security. Mereka menipu diri sendiri dengan rasa aman karena udah ada Yesus. Thinking that God is love and Jesus will forgive them even if they continue to live according to their perverted sinful desires. Dan masih berpikir Tuhan kan kasih, ya Yesus akan mengampunin mereka lah dan terus hidup sesuai dengan hawa nafsu dosa mereka yang menyimpang. So you see, many of these Christians are drawn into the glamour of wealth and fame. Banyak orang terpesona oleh kemewahan, kekayaan dan ketenaran. They are so drawn to the superficial pleasure and the delight of riches. Mereka begitu terpesona akan kesenangan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh kekayaan. So instead of living to honor and to glorify God with their bodies, they continue to indulge in the passionate desires from all the deceitfulness of prosperity gospel. Daripada hidup memuliakan Tuhan dengan tubuh mereka, mereka terus-menerus izinkan nafsu-nafsu yang membara akibat segala tipu daya Injil kemakmuran. So these people, they go all out to get wealth and success that is brought to them by false prophets and counterfeit apostles. Orang seperti ini melakukan apapun memakai nama Tuhan untuk mendapatkan kekayaan dan mereka tertipu oleh para nabi palsu dan rasul palsu. So instead of putting their trust in God, they end up worshiping idolatry
every Sunday in church. Mereka tidak pernah sesungguhnya percaya kepada Tuhan, malah justru menyembah berhala. And they do it in the name of Jesus. Dan masih terus memakai nama Yesus. And moving on, let's come to category number 4. Kategori nomor 4. This category is where all of you here in RGM belong. Kategori ini adalah kategori semua saudara-saudari yang ada di RGM. Ada amin. Wah, sekarang kenceng amennya. So all of you, okay? All of you, you experience this. Are the seeds that fell on the good soil, became rooted and fruitful. Semua yang ada di sini adalah orang-orang yang mengalami hari ini. Benih yang jatuh di tanah yang baik, berakar dan berbuah. I'm not saying this to make you happy. Ayo nggak ngomong ini ya gombalin kalian loh. I'm saying this because as your pastors, Aku ngomong seperti ini karena sebagai gembalamu, we have seen the evidence of your spiritual growth. kita bisa melihat perkembangan rohani kalian. Ada amen? Amen, right? Kenceng lagi ya sekarang. It is because you are well rooted in the word. Karena kalian berakar baik. RGM is non-denominational. Saudara tahu RGM itu tidak berasal dari denominasi apapun. RGM is a church that is rooted in the word of God. RGM itu adalah gereja yang berakar mutlak pada firman Tuhan. So we are not denominational, we are sola scriptura. Jadi kita tidak mengambil bagian di denominasi apapun, cuman mutlak tunggal firman Tuhan. We are governed by His word and we are led and filled by His Holy Spirit. Kita itu dituntun oleh firman-Nya, berjalan dengan firman-Nya dan dituntun oleh Roh Kudus-Nya. Amen? Amin. So category 4, that's you. Jadi saudara-saudari semua kategori 4 kan? Jangan ada angry bird lagi ya kalau udah kategori 4 ya. You have a heart of gratitude. Engkau memiliki hati yang penuh syukur. Mark 4:20. And those in the last group are the ones on whom seed was sown on the good soil, and they hear the word of God, the good news regarding the way of salvation, and accept it and bear fruit, 30, 60, and 100 times as much as was sown. Markus pasal 4 ayat 20, dan mereka yang termasuk dalam kelompok terakhir ini adalah orang-orang yang benihnya ditaburkan di tanah yang baik. Mereka mendengar firman Tuhan, kabar baik mengenai jalan keselamatan dan menerimanya. Lalu menghasilkan buah 30, 60 dan 100 kali lipat dari yang ditaburkan. Do you know why you grow Saudara spiritually? tahu kenapa saudara bertumbuh secara rohani? You all grow spiritually because you are willing to repent. Karena engkau bersedia mau berubah, mau bertobat. Do you know why you repent? Saudara tahu kenapa saudara mau bertobat? Because you are willing to humble your heart and die to your flesh. Karena engkau bersedia untuk merendahkan hatimu dan sungguh-sungguh mau ikut Yesus. Now you understand why you are good ground? Saudara sudah jelas, sudah tahu kenapa engkau disebut tanah yang subur? Your heart is good ground because you are humble and you are penitent. Tanah yang subur artinya tanah yang rendah hati dan terbuka mau diajar. And most important, Dan yang terutama adalah you are willing and teachable. engkau bersedia mau diajar. Ada amen? So you are the humble, Jadi rendah hati kan? the genuinely repentant. Dan sungguh-sungguh mau bertobat kan? You are the kind of Christians who are committed to be obedient and effectively practicing the word
daily. Engkau adalah Kristen yang berkomitmen untuk taat dan secara nyata mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. And all of you always make it a point to remain teachable. You're not proud. Dan semua terbuka mau diajar, enggak sombong kan? You're willing to be disciplined and even corrected constantly by the written word of God with a heart of gratitude. Bukan cuman itu, kalian terus-menerus siap ditegur, siap dikoreksi oleh firman Tuhan yang tertulis masih dengan hati yang penuh syukur. Now you understand why there is spiritual breakthrough in your life? Inilah kenapa ada yang memiliki terobosan di dalam kerohanian Now do mereka. you see why there is healing and miracles in your life? Saudara sudah melihat kenapa bisa ada kesembuhan, ada mukjizat? It's because you don't chase after the world, Karena engkau tidak mengejar hal-hal yang gak benar. but you choose to chase after Jesus. Tetapi engkau mengejar Yesus. Amen? But remember, my friends, Tapi ingat saudara, none of us are perfect, okay? tidak ada dari kita yang sempurna kan? We are not here to pass judgment or to criticize those who choose to be ignorant, okay? Kita tidak menghakimi mereka yang memilih untuk tetap dalam kebodohan. Please remember very clearly what I'm about to say. Ingat ya, tolong ingat baik-baik, ini aku mau ngomong sesuatu. We must never act or behave like we are more holy or spiritually more superior. Jangan pernah bersikap kita itu lebih kudus, lebih unggul secara rohani. We're not here to say that we are better than others, okay? Kita jangan di sini, oh ini kita lebih hebat dari orang lain, nggak begitu Our saudara. only objective here in RGM is to make sure our heart attitude is right before God. Satu-satunya tujuan kita adalah memastikan ini loh, sikap hati ini harus benar di hadapan Tuhan. And because we all know that we are not 100%, we are not perfect. Dan kita juga tahu kita nggak 100% sempurna ya. That is why we must be actively conditioning our hearts to become that good ground constantly. Makanya kita butuh kerja keras. Kita butuh secara aktif. Ini loh, ini jagain hatinya loh. Ini loh, siapkan hatinya agar hati ini senantiasa menjadi tanah yang subur. Okay? So, give you one portion of scripture, okay? Okay. Listen carefully. Saya memberi satu ayat, tolong dengar baik-baik. Matthew 7 verse 1 to verse 2. Do not judge and criticize and condemn others unfairly with an attitude of self-righteous superiority as though assuming the office of a judge so that you will not be judged unfairly. Verse 2. For just as you hypocritically judge others when you are sinful and unrepentant, so will you be judged, and in accordance with your standard of measure used to pass out judgment, judgment will be measured to you. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2. Janganlah menghakimi, mengkritik dan menghukum orang lain secara tidak adil dengan sikap merasa diri benar dan superior seolah-olah sedang menjalankan tugas sebagai hakim. Agar kamu pun tidak dihakimi secara tidak adil, sebab sebagaimana kamu dengan munafik menghakimi orang lain ketika kamu berdosa dan tidak bertobat, demikianlah kamu akan dihakimi sesuai dengan ukuran yang kamu gunakan untuk menghakimi. Demikianlah hukuman akan diukur kepadamu. So remember, my friends, Ingat saudara, none of us are perfect. tidak ada di antara kita satu pun yang sempurna. We are not there yet. Kita belum sampai di situ. So don't judge others. Jadi jangan sembarangan menghakimi orang lain. We must be disciplined. Sebaliknya, didiklah dirimu sendiri. The Bible says we can correct in love.
Firman Tuhan berkata kita harus mengkoreksi dengan kasih. but never judge. Tetapi jangan menghakimi. Don't think we are better than others. Jangan menganggap kita lebih hebat dari orang lain. So what should be our response to the teaching of Christ today? Jadi apa sih respon kita terhadap pengajaran Kristus hari ini? We all know that God has scattered the seeds of His word into our hearts, correct? Setiap kita tahu kan Tuhan telah menaburkan benih firman-Nya di dalam hati kita. So our responsibility, our part now is to check if we have effectively put on Christ and making every effort not to allow ourselves to succumb to the desires of our sinful nature. Tugas dan tanggung jawab kita adalah masing-masing ngecek, periksa apakah kita telah benar-benar memiliki Kristus dan berjuang sekuat tenaga agar kita tidak selalu menyerah pada keinginan daging yang berdosa. So now let us check our hearts and be very honest. Jadi sekarang ayo kita periksa ya, cek hati kita dan jujurlah. Are we genuinely repentant or are we still falling into habitual sin? Apakah kita ini udah benar-benar bertobat atau masih terjerumus ke dalam hal-hal yang enggak benar? Are we still trying desperately to justify to God our weaknesses as we blatantly reject Jesus to indulge in our sinful pleasures? Apakah kita masih terus-menerus beralasan membenarkan kesalahan kita di hadapan Tuhan dan terang-terangan menolak Kristus? So my friends, Saudara, now is the time. Let us look into our hearts and make an honest assessment of our heart condition. Ayo saudara masing-masing cek. Ini kalau dokter cek jantung ya, kalau ini cek hati. Oke, cek hati kita dan lihatlah dalamnya. Dan lakukan penilaian yang jujur terhadap kondisi hati kita. It's like now you're giving yourself a scan, Ya ini pergi ke dokter scan. right? So if there's blockage, you need a stent or a bypass, correct? Ini ku tak tahu gimana jelasnya. Oke, mungkin dokter Daniel bisa translate. Oke. Jadi kalau cek jantungnya, scanningnya gagal, entah mau taruh stent atau entah mau taruh apa, ku tak tahu jelasnya. Hopefully none of us need a procedure, okay? Ya, berharap nggak ada yang perlu dioperasi ya. Are you ready? Siap enggak? Atau mau dioperasi? Are you ready to be honest? Siap enggak untuk jujur? Okay, we start, yeah? Mulai. I'm going to just ask a series of questions, okay? Saya akan bertanya pertanyaan-pertanyaan. That is what we should be asking ourselves. Ya, ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Why do I serve God but yet live a double life? Kenapa sih kok aku boro-boro melayani Tuhan tetapi dua muka? Like as if God don't know my hypocrisy. Kiranya Tuhan nggak tahu kemunafikanku. Anyone like that here? Ada nggak yang di sini yang kayak Hopefully not. Why is my heart not yielded towards pleasing God? Kenapa ya kok hatiku ya nggak punya gairah untuk menyenangkan Tuhan? Why is my pride not dead? Kenapa ya kok ya kesombonganku nggak bisa dimatiin? Hidup terus makanya jadi angry bird terus. Why am I still overly sensitive and always getting offended? Kenapa ya sih aku cepet tersinggung, pokoknya dikit-dikit tersinggung, marah. Why do I keep getting angry and always wanting to quarrel and venting my anger on others? Kenapa ya aku itu kok suka bukan cuman marah tapi cari gara-gara sama orang lain? Why am I not kind and gentle towards my spouse and my own family members? Kenapa sih kok aku nggak bisa baik hati sejujur-jujurnya dan lembut terhadap pasanganku ataupun keluargaku? My friends, are we brave enough to confront these issues in our life? Apakah engkau berani
menghadapi dan benar-benar membereskan semua masalah di hatimu? Or are we so cowardly to avoid correction by making excuses again and again? Atau engkau begitu pengecut, begitu dikoreksi, bermacam alasan semua keluar untuk membenarkan diri sendiri? Are you ready to ask yourself more questions? Masih mau bertanya lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan kepada diri kita sendiri? No need to look around. Gak usah lihat yang sebelah, apalagi yang duduk sama suami istri. Jangan lihat pasanganmu, lihat dirimu Look at sendiri. your own heart Lihat dirimu sendiri. and ask yourself, Tanya kepada dirimu why sendiri. am I so negative and judgmental towards others and not see the faults in my own life? Kenapa ya kok aku begitu negatif sama orang lain? Selalu salahin orang lain. Gak pernah ini sendiri selalu benar, paling benar. Why am I so selfish and inconsiderate towards others, only looking to facilitate and cater to my own agenda and my own desires? Kenapa ya aku ya begitu selfish, how to say? Egois ya, nggak pernah memikirkan kepentingan orang lain atau kebaikan orang lain. Begitu egois, selalu mementingkan keuntungan diri sendiri. Why is my heart filled with hatred and unforgiveness? Kenapa hatiku penuh dengan tidak mengampunin dan kebencian? Why is it so difficult for me to say to Jesus, yes, I accept my allotted portion? Kenapa ya kok begitu susah aku ngomong ke Yesus? Oke Tuhan, apapun itu, aku terima bagianku. Why? Why do I covet and desire for the things that others have but I cannot possess? Kenapa ya kok aku menginginkan, iri orang lain punya, aku juga harus punya? Why is my heart filled with so much discontentment because of my own hedonistic desires? Kenapa ya hatiku penuh dengan gak puas, gak pernah cukup karena hedonistikku sendiri? Are we ready to admit all our faults? Siap enggak saudara mengakui semua yang hati ini tidak benar? Or do we still want to continue to pretend that, oh, we are okay, I'm Atau fine? masih terus menerus pura-pura oke kok, dia yang salah bukan aku yang salah? Ready for more questions for yourself? Masih mau lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaannya saudara? Why do I grumble and complain with a heart filled with so much bitterness and always so quick to blame others? Kenapa kok aku menggerutu terus, komplain terus, menyalahkan orang lain terus, tidak pernah bersyukur? Why do I refuse to be governed by the precepts of His written word? Kenapa aku menolak diatur oleh firman Tuhan dan aturan Tuhan? Why do I not commit to practice His biblical laws and be spiritually transformed and renewed from above? Kenapa aku nggak mau berkomitmen untuk taat kepada Tuhan dan diperbaharui dari atas? Why do I still lie and continue to deceptively choose sin instead of choosing Jesus? Kenapa aku terus bohong dan terus suka menipu dan selalu memilih dosa, tidak pernah memilih Tuhan? Why do I keep sinning against God and not repent? Kenapa aku terus tidak mau berubah, tidak mau bertobat? We are not judging or criticizing others, my friends. Saudara, ini bukan untuk mengkritik orang lain. We are looking into our own hearts. Lihatlah hati kita masing-masing. We are asking ourselves this serious question. Is my heart the good ground? Kita sedang menyelidiki dan mempertanyakan hati kita masing-masing. Apakah hati ini adalah tanah yang subur? My friends,
Today, if you are willing to submit under the authority of Christ, then I want to encourage all of you to commit to do these 3 simple things every day. Saudara, jikalau hari ini engkau mau memperbaikinya, jikalau hari ini engkau berkata, aku mau komit, aku mau membersihkan hati ini, aku mau engkau melakukan 3 hal ini. At the end of each and every day, I Di want you to, setiap hari ya, akhir hari. Jadi sebelum you tidur lah. I want all of us to do, number 1, Yang reflect. harus dilakukan. Yang pertama adalah refleksi. Reflect on what you have done for the day. Refleksi apa yang telah engkau lakukan di seharian itu. And if there are good things that you have done for or done to others, Kalau ada hal yang baik yang engkau telah lakukan kepada orang lain, then I want you to take a minute to celebrate it with Jesus. ambillah 1 menit dan bersenanglah di hadapan Tuhan. Celebrate the fact that you have been a blessing to others. Rayakan karena engkau sudah menjadi berkat bagi orang lain. But if there are some not so good things that you have done, Tetapi jikalau direfleksi itu ketahuan engkau tidak melakukan hal yang benar, then number 2 is to repent. yang kedua, bertobatlah. Genuinely repent. Ini secara tulus ya, tulus tolong bertobatlah. You must tell yourself, Katakan kepada dirimu sendiri, I want to commit that I will never do that again. Tuhan, aku mau komit, aku nggak mau lagi lakukan hal yang sama seperti itu. And number 3, Dan lanjut yang ketiga, remorse. merasa bersalahlah. We must learn to regret our sins and our mistakes. Belajarlah menyesali kesalahanmu. We must learn to be shameful, my friends. Belajarlah ada rasa tahu malu atas kesalahan kita. Because if we don't know how to be shameful, we will continue to sin shamelessly and living a double life. Jikalau kita nggak tahu malu, udah salah masih tidak tahu malu, gimana kita bisa bertobat? Akhirnya semua menjadi pura-pura hidup 2 muka. So my dear brothers and sisters, Saudara-saudariku yang terkasih, all that you have learned today, semua yang telah engkau pelajari hari ini, please remember these 3 points. tolong ingat 3 poin ini. Process and practice daily. Tolong proseslah dan praktekkan setiap hari. Reflect, repent, and remorse. Refleksi, bertobat, dan menyesal. And please learn to honor and glorify God with your bodies by hating all that is sinful. Dan tolonglah menghormati Tuhan dengan tubuhmu sendiri, dengan menjauhi dan membenci dosa. Yes, my friends, we are all imperfect people living in a dark and a broken world. Iya saudara, setiap kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang belum sempurna, yang hidup di dunia ini yang penuh dengan gelap. So I want to encourage all of you. Saya cuma mau menguatkan setiap yang ada di sini saudara. Make your heart to be the good ground. Tolonglah setidaknya yuk jaga ini hati. Biar hati ini menjadi tanah yang subur. And be the light that shine for Jesus. Dan biarlah engkau menjadi terang yang bersinar bagi Yesus. Yes, my friends, I want you to make every effort to be a blessing to others. Ia berusahalah sekuat tenagamu agar hidupmu mendatangkan berkat bagi orang lain. And those of us who can, Dan bagi kita yang mampu, please be a source of comfort and encouragement to those who are suffering. jadilah sumber penghiburan ataupun dorongan untuk menyemangati mereka yang
sedang menderita. Yes, be a source of comfort and encouragement and blessing to your family and to your spouse first. Pertama-tama jadilah sumber penghiburan dan dorongan kesemangatan bagi pasanganmu dan anak-anakmu terlebih dahulu. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your wisdom and your Terima- teaching. Terima kasih Tuhan atas hikmat dan ajaran-Mu. Today, we are very conscious and aware. Hari ini kami sadar, sungguh sadar. You want us to make our hearts to become the good ground. Yang Engkau mau adalah kami menjaga agar hati kami menjadi tanah yang subur. So that as the seed of your word is sown into our heart, Agar benih yang tertanam di hati kami it shall take root, berakar it will grow dan bertumbuh and be fruitful, dan berbuah. and we shall experience transformation. Dan kami akan mengalami perubahan, transformasi. There will be healing in our lives. Biar ada kesembuhan di dalam kehidupan kami. There will be restoration, Biar ada pemulihan di dalam kehidupan kami. because you will make all things good. Sebab Engkau sendiri yang akan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Not because we are worthy, Bukan karena kami layak Tuhan. not because any one of us is so good, Bukan karena kami hebat Tuhan. but you will sustain us and love us. Tetapi karena kami dijaga oleh-Mu yang mengasihi kami. Because we choose to give you our hearts. Sebab kami memilih untuk memberikan kepadamu hati ini. And we humbly ask of you, Dan kami dengan rendah hati meminta dan memohon Tuhan. let your word and your Holy Spirit continue to govern us. Biar firman-Mu dan Roh Kudus-Mu terus mengatur kami. So that we will shine like a light in the darkness. Agar kami bisa bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia ini. And we shall glorify your name. Dan apapun yang kami lakukan, kami memuliakan Engkau. And in Jesus' name, all God's children say, Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama yang menerima doa ini kami katakan, Amen. amin.